Okay, so the idea is simple. We want to strengthen you. It's not just selling, selling, selling. It's about sharing and selling. But at the same time juga is more into top up ilmu lah. Contoh macam saya pun last time sebelum ni just a scientist ataupun just a bioengineer yang hanya fokus pada produk, very good KPI, ada KPI yang dah diperlukan. Tetapi lama-lama bila venture satu business tu, actually banyak benda kriteria yang you kena tengok. So one of them adalah marketing. Dulu the way product development berlaku adalah you develop product and then you create the market. Tapi it doesn't work dalam keadaan sekarang ni. What you need to do now is you have to have a market insight, target market, and then baru you create the product according to your the market information tu tadi. So oleh sebab itu, one of the key untuk kita memudah cara supaya anda rasa macam ada senjata, especially to become a very good promoter ataupun kita panggil sebagai health advocates ni adalah untuk tahu the strategy. And from the strategy tu, you can get the ideas. And of course, macam kita cakap, setiap orang berbeza-beza. Dia punya condition, dia punya team, dia punya klien, dia berbeza-beza. So this would be the basic. They would be the basic macam tu yang saya rasa saya sangat patutlah untuk share kepada anda semualah. Alright. Okay, so kita orang macam biasa, we are Fabu Biotech. So of course, we are fabulous. Okay. Okay, whatever you want to say, I don't care. We are Fabu Biotech. I'm fabulous. Okay. So malam ni Fabu Biotech memang nak buat actually 4-part series. This is the first part. Di mana di siri terakhir memang akhirnya you akan boleh implement benda ni kat mana-mana produk yang you nak jual. Tetapi mostly not to be biased, actually kelas ni memang saya fokus kepada mereka yang join as our business associate lah dalam Sacha Inci project. So actually mostly the case study is around Sacha Inci, but if you can be more creative and innovative, you can expand beyond daripada Sacha Inci punya produk. Alright, so this is the part 1 yang kita kena tahu, must know tips and trick. Okay, for marketing strategy and ideas. Okay, berbeza, strategies lain, ideas lain. So and then especially untuk nutritional product dan hair supplement. So dalam topik ni saja, okay, dalam topik ni saja I try to make it as simple dengan cara very layman term punya presentation. Contoh nutritional product ni adalah produk-produk functional food. Contoh kalau dalam produk Sacha Inci under Incasutica Fabu Biotech, ini adalah produk nutritional product. Inilah nutritional product. Maksudnya dia jatuh dari bawah food category. Dia nutrition. Dia nutritional products. Okay, kalau health supplement, kalau ikut regulation Malaysia, dia macam ni. Health supplement, kalau health supplement tu maksudnya boleh claim. Kita ada my claim, bukan high claim, my claim membantu apa. Okey, yang dan kena ada ml, yang ni kita ada juga. Yang ni jatuh health supplement. Nak senang je, health supplement kena ada ml. Okey. And then yang kalau untuk nutritional product, food functional food, dia mesti berdaftar under food safety KKM, and then mesti ada GMP, HACCP bla 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 untuk dia punya keselamatan. Tetapi bahan utama dia tetap active ingredient. Contoh beza dia macam nutritional supplement, nutritional product kalau di Malaysia punya definition, minimum 80%, okay, minimum 80% adalah bahan makanan. Protein, bahan makanan jatuh kat protein lah. Macam contoh karbohidrat, protein, fat tu. Itu jatuh bahan makanan. Macam ni 80% adalah makronutrien, bahan makanan, dan 20% maksimum active ingredient. Itu jatuh dekat nutritional product. Kalau dia lebih 20% dia dah jatuh dekat hair supplement. Okay, so that's why dia nutritional product ni lebih kepada lifestyle product. Okay, ni saya untuk bab tajuk je anda boleh faham yang tentang ni. Kalau hair supplement, okay, hair supplement dia boleh lah 100% active ingredient. Contoh kalau macam ni 100% active ingredient dan dia ada reference. Contoh kalau saya nak letak CoQ10 enzyme kat dalam ni, kita letak CoQ10 enzyme 20 mg contohnya. So what's the reference yang membuktikan dia ada claim tersebut? Nampak tak?
So ini adalah health supplement. Normally kalau Malaysia kena ada MAL. Bukan normally, memang kena ada. Yang ni adalah nutritional, produk nutrisi ni. Okay, so kalau yang ni dah faham, kita go for next. Okay, kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh type je kat chat sebab saya tak nampak, tapi nanti saya akan buka lah. Kalau ada nak soalan-soalan, okay, boleh. Dia ada beberapa package yang sangat affordable. Nanti saya akan sharekan dari segi kos penggunaan. Okay, so as usual, kena hati-hati, takut kita dengar lagi masalah rumah tangga ke atau info-info yang lain lah, kita nak fokus. Alright, so sekarang ni kita nak fokus kepada kenapa kita punya health product. Health product ni termasuklah nutritional tadi dengan health supplement tadi, perlukan unique marketing strategi. Kenapa? Sebab kita nak kena stand out, sebab sekarang ni buat pengetahuan anda semua, kebanyakan produk nutritional dan juga health supplement dia dah jatuh kategori red ocean. Maksudnya dah banyak jerung, dah banyak ni. Dia belum dia ni. So in order untuk make it the blue ocean, so you kena ada unique marketing strategy. So that's why kenapa, tapi kita kena tahu kenapa kita kena go ke, walaupun produk yang lebih kurang sama, ada ramai dia jual sachet inci. Contoh kalau produk yang betul-betul yang blue ocean yang dipatentkan apa semua, contoh macam transfer factor. Okay, sebab yang ni kalau general saya boleh cakap. Kalau contoh macam transfer factor, simple je. Dia tahu hanya company dia je boleh jual transfer factor. Ada sampai 20 tahun lah patent tu, dia yang dia trademarkkan tu, 20 tahun lah dia boleh berada dalam blue ocean strategy. So kalau you takkan jumpa transfer factor dekat farmasi, you tak akan jumpa transfer factor dekat produk-produk lain, tetapi hanya belong to company for life macam tu. Sama juga macam hari tu dulu sebelum tamatnya patent under SK2P Terra. Hanya dia seorang je boleh yang keluarkan galactomyces extract itu kan, Pitera tu macam tu. Itu sebab at the end of the day, the unique marketing strategy tu is either dia nak bawa pergi ke blue ocean tu sebenarnya. Kalau red ocean tu bayangkan ada macam-macam jerung and everything dan you kena compete. Kadang-kadang you tak survive pun kan. Produk bagus macam mana, tak ada unique marketing strategy, memang tak boleh survive. That's why malam ni kenapa kita buat ni, kita nak belajar macam mana kita boleh shift, tak kisah apa-apa produk, supaya dia boleh pindah daripada red ocean kepada blue ocean. Alright. Okay. So macam saya cakap tadi, C lah. Essentially sebenarnya kita ni sebagai orang yang menjual, orang yang nak menjadi agent, stokis, or business associate under Faber Biotech ni, kita kena jadi macam attention seeker dan juga attention grabbing marketer, di mana produk kita stand out. And because of that, produk tu memang dah quality dah. Memang of course jangan risau. Kalau anda Faber Biotech, semua orang kenal yang mana collaborate, biasanya kalau kita buat memang bab QA, QC, standard, and then lagi satu dia punya quality tu memang kita dah tahu. Tetapi macam mana nak jadikan dia special, dan dengan unique marketing strategi ni dia jadi extremely special. That's why for that kita kena buat something yang kita nak belajar malam ni lah, satu persatu. Alright? Okay. So lagi satu, kenapa kena ada marketing strategi ni, supaya kita dapat bagi strong message, and message tu kalau boleh dalam bentuk visual supaya orang boleh well receive, supaya yang beli tu boleh well receive. Sebab orang macam saya saintis, so saya maybe tak bercakap dengan bahasa yang baik kalau saya tidak belajar dan tak ada pengalaman, so maybe orang tak faham apa benda, apa bodoh kau cakap ni kan, macam tu. So cara yang bagus adalah marketing strategi ni menukarkan supaya dia well received dalam bentuk message ataupun visuals kepada buyer pembeli, supaya dia akan create RTB, iaitu reason to believe produk tersebut, and kemudian diorang boleh rasa the experience and the authentic, dan that's when the marketing to wins. Bagi saya tambah lagi kat sini adalah the repeat order. Sebab apa? Because the authentic experience dengan produk berkualiti itu tadi, anda akan dapat repeat buying. Itu adalah the best sustainable business, especially dalam nutritional product and health supplement. Okay. So contoh, kita tahu bahawa kita ada banyak produk yang sama tetapi brand yang berbeza-beza. So macam mana kita nak bantu kita punya consumer, customer, klien kita ni untuk distinguish dia daripada brand lain. So it's a healthy competition. Saya daripada dulu saya tidak gemar untuk bercakap keburukan produk lain, kecuali dulu saya memang ada terlibat dalam satu
bukanlah NGO tapi satu grup yang memang kita macam kita nak ajar consumer jadi smart supaya tak tertipu dengan produk-produk contohnya timbang kilo, produk-produk yang kena plagiat kan, produk-produk yang macam repacking, rebranding macam tu. Tetapi sekarang ni kita lebih kepada healthy competition sebab it's the best time untuk collaborate bukan to compete. Oleh sebab itu macam mana kita nak go distinguish, kita nak bezakan produk kita berbanding dengan produk lain dalam bahan yang sama, vision yang sama, mission yang sama tetapi brand yang berbeza. So that's why benda yang paling asas yang pertama adalah compare the why. Kenapa produk anda dengan similar produk tersebut. Okay. So oleh sebab itu compare the why of the product with the similar product tu is important. Sebab apa? Bila anda tahu why of the product itself, itu paling penting. Anda nak jadi agent, nak jadi stockist, anda nak jadi business associate, anda nak buat produk, anda nak jadi founder, anda nak jadi product owner, anda kena tahu why of your product with similar product lain supaya anda bukanlah kita nak cakap produk lebih bagus ke apa tak, supaya kita boleh craft, kita boleh design marketing strategi yang kita cakap pasal result dan deliver unique experiences. Okay, our product like this, kenapa macam tu. Contoh macam tadi, saya didatangi oleh satu soalan daripada saintis one of the hygiene company yang kenapa saya double the concentrate, kenapa saya campur dengan silver ion bla 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 semua. So saya jawab because of saya tahu why of my formulation dengan similar formulation. Because apa? Saya boleh crafting at the end of the day marketing tu yang membezakan. Contoh saya pun ada satu another product nama dia Hygienia. Hygienia adalah disinfectant, natural disinfectant yang approved by FDA, recommended by WHO, terbukti untuk bunuh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Tak kisah dah alpha, beta, gamma, delta, lambda variant, sebab dia attack dekat the core, the nyawa, the jantung of the virus, iaitu the RNA, the slicing the RNA. Sebab dia ada bahan aktif nama dia hypochlorous acid. Selalunya orang pakai 100 ppm. And kalau anda Google, tak kisahlah daripada ceruk mana, US, UK, Europe, Japan, Korea, Taiwan, Malaysia, Hygienia ni orang pakai 100 ppm. So bila saya mula cakap why I want to use 200 ppm, sebab ada reason the why, sebab my marketing strategy are into air sanitizer. Maksudnya bila air sanitizer dia ada dilution sebab effectiveness at 100 ppm. So kalau kita dilutekan dia bawah 100 ppm, dia tidak as good as 100 ppm. So kalau saya letak 200, bila buat air sanitizer, dia akan dilute tetapi tak bawah 100 ppm, tetapi kualiti dia sama macam 100 ppm macam tu. So dia kena tahu the why supaya you boleh cakap pasal result and deliver unique experience. Maybe you all boleh faham. Contoh kenapa kalau macam saca inci, kenapa saya tak go for saca inci lain? Sebab why? Yang pertama saya tahu saca inci saya standard version, ditanam dekat control area, ditanam dengan partner, di mana kita control benih dia, macam mana dia punya kualiti dia kita tahu. Berbanding dengan produk lain yang kadang-kadang kejap daripada raw material daripada Laos, daripada Vietnam, datang daripada Thailand kan, dia tak standardized. That's why I have to know why. Oleh sebab itu, here all people yang dengar this class, I would like to share that actually you need to emphasize on why of your product tu. Walaupun produk anda lebih kurang sama je dengan produk-produk lain kat pasaran. The moment you tahu why, you always focus dekat you punya brand saja. Macam contoh macam tadi, saca inci dengan Hygienia saya tadi. Alright? Okay, ada check kat sini. Yes. So macam contoh, the idea of kita kena tahu why ni is very simple. Sebab apa? Saya point akan datang kita akan. Okay. Okay, contoh macam ni. Bila kita fokus on the why supplement, for example, if you are selling supplement yang design untuk weight management, healthy weight management. So, what you need to know, antara basic yang you tahu why adalah you kena tahu apa flavor dia, okay, and apa ingredient dia, and you kena tahu macam mana the ingredient to assist. Maksudnya you tahu dia punya, kalau dalam bahasa saya kita panggil MOA, mechanism of action. Macam mana this ingredient can really help that apa claim yang you cakap, apa yang you tawarkan, apa yang health troubleshooter yang you offer.
Okay, so contoh macam ni dia tahu, oh each ingredient ni assist the buyer untuk pre-workout ke, post-workout ke, which ingredient. Ada ingredient ni untuk bagi energy dan ada ingredient yang bagus untuk recovery. So you know the why, okay. And lagi satu paling penting, you dah tahu dah bahan tersebut dah ada previous customer experience is benefit. Tak kisahlah pada produk mana, tetapi as long as dia pakai bahan tersebut, kita boleh ambil dia punya experience of it benefit. Contoh macam kita ada produk macam ni, Incaceutical ni. Okay. Kita ada dua jenis flavor, satu kita ada vanilla. Okay, vanilla essence kita letakkan dalam ni, natural vanilla essence berry, tetapi bonus yang kita dapat adalah flavor blueberry. So oleh sebab itu, bila kita dah tahu why pertama is a flavor. So kadang-kadang ada orang dia tak suka rasa masam-masam, ada yang suka rasa creamy. So people go for flavor vanilla sebab you know the why dia adalah dia nak creamy berbanding yang macam rasa masam-masam manis-manis buah macam tu. Kalau macam ni pula, you tahu ada ingredient dia blueberry. Of course blueberry adalah one of the superfood yang tinggi antioksidan berbanding vanilla essence. So the moment you tahu the flavor and ingredient, you dah boleh cakap dah macam tu. So that's important to focus on the why. And lagi satu, each ingredient, oh rupanya kat dalam ni kita ada letak L-carnitine. L-carnitine adalah sejenis bahan daripada protein yang boleh membantu meningkatkan metabolism, yang membantu untuk mencair dan membakar lemak. So that's why berbeza dengan yang lain-lain. Kat protein shake kat lain tu lebih kepada protein top up added kat dalam badan, tetapi dalam ni bukan saja untuk top up protein, tetapi dia ada L-carnitine. So each ingredient tu important di peranan dia. Contoh kat sini kita ada, dia ada white kidney bean. Yes, white kidney bean extract clinically validated, bantu untuk rendahkan glukos dalam badan. Sebab bagi mereka yang terlebih gula, so dia bertindak untuk membakar gula, iaitu dia trigger insulin untuk bakar gula terlebih. So itu kalau kita buat produk spesifik. Ini contoh, tapi we need to know why. And then kemudian produk ni produk baru. Of course kita ada VOPAC, Volunteer Product Exercise, dan tetapi macam produk under Febo Biotech Incaceutical ni, kita memang berpandukan kepada nutrition dan juga medical journal. Contohnya, kita tak guna sangat testimonial punya claim, tetapi kita fokus kepada clinical validated experience untuk dia punya benefit. So jangan risau. Ini contoh kenapa kita kena fokus pada dia punya why. Okay, so now kalau tadi yang basic pertama tu, you have to know why, the flavor, the ingredient, the benefit tu pun dah cukup dah. Tapi kalau anda berada dalam team Febo Biotech, of course benda tu yang paling basic yang memang kita control, kita jaga, kita selia, kita supervise supaya anda semua berada dalam jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Macam itulah konsep dia. Tetapi now kita pergi ke second part, which is the proven strategy. Macam mana anda boleh tahu yang produk tu adalah award winning produk untuk customer anda. Award winning tu another thing lah, tapi ia adalah award winning. Bila orang tu beli is award winning kepada produk anda. Okay, so ada 4 strategi yang basic supaya anda boleh faham. Okay, yang pertama kita start dulu dengan, strategi yang pertama, okay, you kena tahu labeling dengan packaging. Ini paling penting. Labeling, packaging, kotak ke dalam dia sachet ke, susunan dia macam mana, it's very important for you to know information. Okay, macam contoh you nak bercinta, bila you nak bercinta, so you kena tahulah inside and out kan. Tapi you akan lebih, bila dah kahwin nanti you akan lebih dalam lagi lah, lebih tahu kan. Okay, so strategi pertama you kena tahu labeling and packaging. Okay, itu paling penting sebab kita nak jadi seorang yang penjual yang berhemah dan penjual yang smart. Kita tahulah apa yang kita jual tu bukan sekadar promote membabi buta saja. So strategi pertama, you need to know label and packaging. Sebab according to study, 72% orang beli sebab packaging and labeling, sebab let the cover be as good as the book is. Kadang-kadang orang tu dia, sebab you know people just appearances. Saya banyak kali dah kena sebab macam sampai satu ketika tu macam orang cakap, you don't look like a scientist lah sebab because they judge by the book's cover. Tapi the moment saya buka mulut, the moment saya bercakap macam tu, dia macam, okay,
You're legit. Okay, sama juga. So, kita kena terima hakikat tersebut. The labeling and packaging, sebab apa? According to study, research yang buat 72 consumer, memang dia indicate yang packaging and labeling ni yang influence their decision and to purchase. Oleh sebab itu, kalau boleh label tu as clear as that. Sebab saya cakap strong message and visual tadi tu, contoh macam ni dia nampak lah, dia ni dalam bentuk minuman, nama dia Inca Shake, Pro Plus atau Pro tu professional grade. Kemudian ada label-label, dia ada HACCP, ada GMP, ada ISO, ada buatan Malaysia. Lepas tu kemudian dia ada clear macam ni supaya senang dia nak influence, nak decision to purchase. So oleh sebab itu, for me saya sangat berpuas hati, tetapi of course packaging labeling akan berubah-ubah according to semasa ke semasa, tetapi this product ada Incaceutical dan under guidance of Febur Biotech, kita as clear as strong message and visual supaya is easily untuk consumer untuk buat dia punya decision untuk to buy, to purchase. Alright, so that's why kita kena tahu beberapa soalan. Kalau contoh anda nak ada produk akan datang ke sini, anda kata if the product packaging appealing and attractive, color dia, font dia tu clear ke tak, design dia readable ke tak, menarik ke tak, kemudian adakah label dia accurate. Contoh kat dalam ni dia cakap ada bromelain, ada white kidney bean, ada brown rice, ada acai berry, ada green tea semua. So benda-benda ni accurate tak benda tu semua. Okay, so datang dekat, kalau nak accurate datang dekat all the certification lah. Kilang nak dapatkan certification ni memang through hell, memang hard to receive, just because diorang nak sailang 1, 2, 3 ingredient. Bila kita buat COA, certificate analysis, tak ada wujud bromelain, diorang boleh hancurkan all the certification dan di ban. So takkanlah diorang, bila ada certificate ni, maksudnya anda rasa macam okay, it's legit. Okay, lagi satu yang paling penting, adakah packaging labeling product adherent ni according to current sebab KKM sentiasa berubah-ubah dia punya ni tetapi dia punya Food Safety Act dia tetap 1984 tu lah, tapi dia punya guideline dia kita follow current tak. Sebab apa? Yang terbaru tak? Sebab dengan lambakan produk kat pasaran, dengan macam-macam marketing kat pasaran, kebanyakannya matlamat tak menghalalkan cara, asalkan orang boleh jual, tetapi tak untuk Febur Biotech produk-produk yang kita ni, kita semua according to current KKM. Kita buat product classification lagi supaya sebelum nak printing kotak ni, sebelum kita nak buat produk ni, sebelum produk ni di-assemble, dia mesti dapat dulu kebenaran dan dapat dulu surat perkasan daripada KKM. Itu paling penting. Contoh sekarang ni saya ada develop beberapa formula kosmetika. Selagi tak dapat NOT, label tu tak diluluskan, jangan order untuk 20,000 botol ke, jangan order botol ke. Dapatkan dulu NOT number tu dulu, NFT baru. Tidak nanti kalau anda dah siap botol, anda dah siap kotak, anda dah filling everything, tiba label tak jadi. Padahal dah printing tu. Lepas tu nak kena tanggung kos 20,000 botol nak kena amend. Tu problem. So oleh sebab itu soalan ni sangat penting, adalah produk itu appealing and attractive, color font dia tu clear untuk strong message and visual tadi. Lepas tu label tu okey, tetapi macam ni jangan risau. Kita kita amalkan ketiga hal, natural, halal, ethical. Ethical ni maksudnya dah lepas kat KKM baru kita start untuk order kat kilang untuk produce dia produk. Okey, itu yang pertama, strategi pertama, iaitu anda kena fokus dekat label and packaging. Okey. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Okey, yang seterusnya kita try secepat mungkin. Okey, yang kedua, anda fokus dekat bahagian marketing suplemen online, especially dalam keadaan pandemik ni yang tak boleh keluar. Sekarang ni semua orang dah mula. Hari tu saya pergi beli barang dekat Sunway Putra Mall and saya dah nampak banyak poster-poster hanya dosis, hanya full vaksin lengkap saja masuk. Maksudnya bukan saja you dah dapat 2 dos, tapi dah lepas at least 14 hari baru boleh masuk kedai tersebut lah. Tapi kalau ada cara macam tu, apa cara paling mudah untuk beli barang tersebut tanpa masuk kedai tersebut adalah marketing suplemen secara online lah, untuk tahu information. Sebab sebelum ni secara normal kita pergi kat kedai tu baru tengok produk, macam Watson, tengok label baru tahu. Tapi marketing ni kalau boleh secara mula yang paling penting adalah marketing suplemen online. Okey, kalau anda tengok kelebihan buat marketing suplemen online adalah yang pertama, anda boleh 24 jam, 7 hari, 365 hari setahun
okey, di mana anda boleh cerita pasal produk anda dengan keadaan yang macam terpanggil zero call marketing. Anda hanya perlu type dan share experience apa pasal produk ni sikit-sikit. Okey, sebab apa? At the end of the day, kita punya target audience kita adalah dalam internet. Dan kita pun berada kat dalam tu juga kan. So why not kita leverage? Sambil-sambil kita share siapa the new cabinet minister ataupun siapa the next timbalan Perdana Menteri. At the same time kita selit-selit juga macam iklan, macam kita tengok cerita Samarinda pukul 7, pukul 8 tu, berita utama pun ada iklan juga. Sebab apa? Kita selit-selit juga sebab I always put myself that actually sharing is caring, dan apa yang you share tu benda yang baik, benefit tu you akan dapat. Itu memang saya sangat percaya. Sebab apa? And kita pun berada dalam dunia internet tu, so why not? Internet ni pula open available 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. So why not kita fully utilize leveraging on the internet community. Okay? Sebab apa? Contoh, kita boleh untuk macam marketing online ni, kita ada macam mobile user friendly website untuk engage dengan customer, potential customer. Macam saya macam malam ni, saya tak prefer buat IG live, saya buat Zoom sebab saya tahu orang-orang kat dalam ni dia appreciate untuk dengar ilmu macam ni instead of macam IG live keluar masuk, so you tak dapat nak tracking. So sama juga macam ni kalau kita ada website Febu Biotech. So macam tadi RSBC tu sebenarnya pentingnya untuk kita tracking dia punya macam siapa dia, so kita boleh design as good as best as possible untuk produk yang akan datang, untuk kita entertain according to dia punya needs. Lepas tu kita ada paid marketing kan, tak kisah nak pakai Amazon ke, nak pakai Facebook FB ad ke, TikTok ke apa, kita ada macam-macam dah sekarang ni. And then email pun kita boleh pakai, apa tu, sebab kebanyakan health and fitness ni dia ada macam-macam info. So kadang-kadang info tu semua orang tak ada, macam malam ni ramai nak join tetapi malam ni ada hal kan. So tetapi maybe by email kita boleh convert itu something macam information yang diorang boleh receive. So everybody have email. Lagi satu, affiliate marketing sangat best. Macam ni saya buat business associate, sebab daripada saya sampai through affiliate akan sampai that the best the way of the way marketing yang ever lah. Macam dia macam network marketing tetapi dia tak ada scheme tertentu macam binary ke apa, tapi affiliate marketing tu macam kita recruit supaya kita boleh sharing the risk, kita boleh sharing the profit, kita boleh sharing the information, dan dia replicable dan hopefully dia viral supaya orang dapat macam ni dia punya benefit dia. Alright. Okay, dan strategi yang ketiga adalah kita kena leveraging social media tu. Not only kita berada kat dalam internet, contohnya dalam internet tu kita ada macam-macam, kita buat website sana, kita buat email sini, tapi social media ni adalah lebih kepada personal branding ataupun lebih kepada others personal branding. Contoh macam kita ada website, kita ada macam social media Facebook, Instagram yang betul-betul macam actually your profile, YouTube, video maker dan lain-lain. Kita kena leveraging on social media. Sebab apa? Kat sinilah pool, inilah ada lautan yang kita boleh ambil, dan 1 billion active user. Kemudian ada lagi satu, advertising 84% kebanyakannya di Facebook adalah efektif. And kita dah ada 2 billion active user dekat YouTube. And Twitter 70% actually orang nak emerging new trend, lepas tu nak identify new market, semua daripada 79% adalah daripada bantuan social media Twitter. So oleh sebab itu kita kena posting meaningful content on one or more of this platform. Instagram, Facebook, or even YouTube. This is okay, as long as kita tahu bahawa dia punya konsep dia adalah untuk anda leverage social media, sebab anda dapat pool 1 billion, 84%, 70%, 2 billion active user ni adalah anda menggunakan social media tersebut. Dan at the current moment, I believe all this still percuma lagi, kecuali anda nak advance, nak beyond, anda kena bayar lah. Alright. So, dan strategi terakhir, okay, 4 strategi pertama dulu dan baru kita masuk marketing idea. Offline marketing.
undeniable. It's always traditional. Okay, as much as kita ada modern media platform, online marketing, social media, tetapi offline marketing adalah important untuk build the credible supaya anda memudah cara, walaupun contoh dunia tak ada internet pun anda boleh still lagi continue untuk sharing and selling the produk yang berada di dalam stok anda. Sebab dia memang effective way untuk promoting your health product. Dalam banyak-banyak produk, health product dia sangat berkesan dekat mana? Dekat offline marketing. Dia kalau produk health product, nutritional product dan juga health supplement sangat berkesan, sangat efektif untuk kita promote melalui offline marketing. Saya ulang sekali lagi, untuk nutritional supplement, health product, offline marketing is the most effective way. Tengok TV dan radio, insya-Allah nanti kita dah under Fadu Waytek, kita kita ada Encik Zahir, kita ada Zahir dah bincang offline marketing strategi untuk TV radio dengan incastical. Okay, kita ada budget allocation, kita nak go for newspaper magazine, is always about this. Kita blog, people read on Facebook, tetapi newspaper magazine there, walaupun tidak sekuat dulu, tetapi dia punya credibility tu still there. And lagi itu, offline marketing ni sangat bagus untuk orang yang macam buat sale, promotion and advertising, kita panggil brick and mortar. Brick and mortar store ni, and word of mouth sangat-sangat important, sebab especially dia untuk recommended. Oh, itu dia terus easily bypass all the argument, bypass all these question. Sebab apa? Dia dah recommended. It's too very easy. So oleh sebab itu, one of the best strategy yang saya implement untuk ni adalah offline marketing. Awal-awal dulu waktu bermula saya buat Bopack. Bopack ni ialah volunteer product exercise. So saya leverage dengan kawan-kawan clubhouse saya. So kita ada open berbuka puasa iftar sama-sama, saya share, tanya pendapat dulu. Kita have a session, bagi diorang try. Apa tu word of mouth, dan dia akan share. So lama-lama it's a very good effective offline marketing. Saya sangat harapkan anda implement dekat offline marketing ni. Alright. So before kita go for 8 must know tips for marketing nutrition supplement, ada apa-apa soalan tak? So macam mana? So far so good everyone? So yes. Okay. Oh, very good. Saya tengok ada 20 lebih orang. Okay, so this is the basic for strategy yang awal. Okay. Okay, kalau anda okay, tak kena sawan, mulut masih berbuih, still bernafas lagi, anda type yes. Dan saya boleh continue. Saya tahu anda active user. So saya tak adalah bercakap seorang-seorang. Sebab kalau boleh kita nak ni. Kalau anda okay, yes. So yang ni paling basic lah. Okay, saya nak share satu pengalaman saya. So saya punya pengalaman, saya pernah jual satu produk yang saya design produk tu sendiri A to Z. Yang ni memang seorang-seorang punya kerja. Kecuali funding daripada arwah Abang Aziz Al-Fatihah pada beliau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, antara mangsa COVID-19. Ketika tu saya baru saja tamat perkhidmatan sebagai head scientist dekat Felda Wellness. So saya pun ambil peluang untuk jadi seorang entrepreneur lah. Saya siap produk, nama saya nama Whiten. Produk tu dah diambil oleh ex-CEO Simplicity, dan sekarang produk tu dia di rebranding and everything semua. Okay. So saya sangat kagum dan actually saya tak ada apa, saya betul-betul virgin, saya betul-betul naif. Okay, saya betul-betul naif. Jual produk sendiri, formulate sendiri, cari OEM sendiri, design everything, daftar KKM semua sendiri, sebab saya diberi allocation yang sangat kecil dan saya nak hasilkan 1000 kotak tu. So what happened, saya tanpa menggunakan FB ads, tanpa menggunakan any ads apa semua, hanya leverage dekat saya punya kawan yang kat Facebook 5,000 orang tu, saya boleh jual 1000 kotak seminggu alone. 1000 kotak seminggu, and total, lepas tu saya silap masih belajar, cepatnya habis 1000, lepas tu nak order lagi sebab ada gap. So bulan tu, bulan pertama saya launch produk tu, product development tu 3 bulan. So bulan pertama saya launch produk tu, saya jual alone, saya seorang saja jual produk tersebut 2000 kotak
sebulan tanpa FB ad, tanpa apa semua. Sebab saya sebab apa? Oh, maybe sebab the way saya promote, saya memang time tu orang pun macam nyampah lah kan, Reza tiba-tiba macam tiba-tiba I tak pernah promote produk, tiba-tiba macam saya share pasal tak cukup tidur. Sebab produk tu nama Deep Sleep and Wake Up Flawless, because lepas tu kemudian KKM tukar dia punya regulation, tak boleh slogan jadi brand. Sebab saya buat mudah je, you dapat produk tersebut, brand dia Waitania, tapi tagline dia saya boleh tulis, dan tu luluskan dekat KKM sebab dapat slogan Deep Sleep and Wake Up Flawless. So orang tahu produk tu Waitania. Lepas tu kata Waitania tu sejenis herbs, dia punya nama saintifik dia Waitania. Tapi Waitania tu dengan macam whitening kan, padahal dia adalah sejenis herb. Dalam bahasa pasar dia ashwagandha ataupun Indian root ginseng, tapi nama saintifik dia Waitania somnifera. So Waitania tu ada yang macam whitening. So dia, lepas tu tengok tagline dia sekarang ni dah tak boleh letak tagline dah dekat produk. Sebab saya antara produk yang terakhir yang berjaya lepas KKM yang tulis Deep Sleep and Wake Up Flawless. At that time pula Beyonce dia keluarkan lagu I Woke Up Like This. So saya buat satu campaign sendiri, buat hashtag saya buat campaign sendiri, hashtag I woke up like this. Saya ajak kawan-kawan saya, berani tak anda selfie exactly lepas bangun tidur? Tapi kalau dengan Waitania ni anda tak perlu rasa tak rasa takut pun, berani je sebab ambil Waitania, itu cara. So saya tak ada menggunakan FB ad langsung sebab saya tahu saya ada 5,000 kawan yang intimate yang akan support saya kat dalam tu. At that time, bulan pertama saya berjaya jual 2,000 kotak. Salah seorang yang beli produk ni yang sampai 8-10 kotak tu nama dia Abang Nas kat dalamnya. Dia orang yang paling repeat order. Sebab apa? That's the thing. Saya tak ada pakai apa-apa pun marketing supaya boleh jual benda ni. Sebab the whole idea is very simple. Sebab at that time saya nak sharing je formulation is a prop product macam tu. Kalau anda tengok Facebook saya sekarang pun saya selalu cakap prop product. Sebab apa? Dia macam contoh you ada anak dan you bangga, so that's why, dan dia rasa macam ownership kat situ. So it's always like that. So saya ada pengalaman tersebut lah. Oleh sebab itu saya betul-betul leveraging on offline marketing tapi menggunakan platform social media yang strategi nombor 2 dengan nombor 4 tadi. And saya boleh jual alone dalam masa sebulan 2,000 kotak. Cuba saya silap at that time, saya keluarkan MOQ dia 1,000, tapi rupanya saya tak sangka lah seminggu tu 1,000 kotak habis kan. So and then produk tu bukan murah, produk tu saya jual RM188. Dan memang alhamdulillah, memang rezeki saya at that time boleh survive lah. Okay, Azlan Ismail angkat tangan. So Azlan, saya nak tanya soalan ke? Boleh on mic kalau nak tanya soalan? Yeah. Sebab saya nampak Azlan yang angkat tangan. Okay, so nanti kalau tak ada soalan kita boleh continue semua. Okay, semua dah tulis yes. So let me share again the presentation. Okay, so sekarang ni tadi marketing strategi, sekarang ni tips, idea yang anda boleh implement macam mana anda ni untuk case study ni. Tapi saya cakap ni part 1 tau. Bila part 1 ni masuk dia adalah saya belum ada case study yang akan datang sebab saya macam saya cakap dengan rakan-rakan business associate dalam KOL Sacha Inci ni, seminggu sekali memang kita akan ada kelas supaya kita boleh update ilmu dan kita boleh share experience and everything. Tapi saya janji actually is very worth berbaloi, sangat berbaloi. Bukan saja daripada book smart way tapi street smart way juga. So now let's kita pergi ke 8 ni. 8 tak apa Azlan. Okey, kita 8 tips atau idea untuk marketing nutritional supplement. Okey, yang pertama, tak nak follow KKM guideline always. Okey. Sebab saya ada pengalaman, saya dapat license untuk produce one of the last year recommended by WHO, approved by FDA, dan lagi satu regard as high level disinfectant by CDC, Control Disease Center. Untuk saya dengan partner saya buat kilang, hasilkan hypochlorous acid yang memang terbukti at that time better than alcohol dengan bleach untuk bunuh coronavirus at that time, awal-awal dulu bulan 3 macam tu kan. Okay,
Tetapi bila saya bawa ke KKM kata yang dia kata kalau anda nak follow yang ni, kenapa buat bisnes kat Malaysia? Duduklah kat US. Dia cakap gitu. Regulators selalu cakap macam tu. Tak kisahlah dia approved by FDA ke CDC ke recommended by WHO, the one order the whole world pun dia kata pergilah buat dekat US, kenapa nak buat kat Malaysia? Kalau kat Malaysia kena follow KKM. So KKM kata kat Malaysia ni kalau disinfektan ada dua je. Yang pertama alkohol dengan bleach. Kalau dua ni, kalau bahan tersebut tak ada ni, jangan pandai-pandai cakap boleh bunuh coronavirus walaupun sains dah cakap di coronavirus. So in order untuk KKM recognize hypochlorite acid, so our company Pioneer terpaksa keluarkan modal kos untuk buktikan yang dia boleh bunuh SARS-CoV-2. Lepas tu ada cakap Malaysia bukan GLP country, OECD GLP country, and then kita tak boleh nak handle virus sebab dia biohazard lab. So that's why kita go for sanitizer macam itulah konsep dia. So always follow KKM. Itu kalau pengalaman saya lah. Kalau untuk produk kesihatan yang makan ni 20 ni anda jangan kacau. Kalau by sign pun clinical validated, jangan cakap. That's why hari tu kalau ingat tak kelas last week kita cerita, jangan go for penyakit yang ni akan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang guilty. Ada kos tak untuk apply KKM? Kos ni depend on apa je. Kos dia sama je. Kos dia dalam sebab saya pakai agent. Saya ada pakai agent regulation agent. So saya bayar dalam 3,000 ke 4,000. Tapi kalau buat sendiri tak sampai RM1,000 pun untuk daftar sebenarnya. Okay, Haiza? Okay, so instead of anda go for penyakit-penyakit ni, kita pergi ke underlying causes. Contoh, kat dalam ni nampak tak? Kita ada jangan kacau orang buah pinggang, jantung, diabetes, sawal, lumpur, batuk kering, kusta, kanser. Sebab saya salah seorang yang terlibat dalam industri kanser ni kan, darah tinggi, penyakit mata. Tapi bila fikir-fikir kan, 20 jenis penyakit yang tidak boleh diiklankan sebagai tuntutan perubatan, anda kalau sebagai orang yang jual produk rasa macam tak boleh jual produk. Sebab produk tu berasaskan benda ni. Okay, tetapi kalau anda ada ilmu, topak ilmu, anda rasa sebenarnya boleh. It's beyond. Okay, contoh saya ambil kanser. Kanser salah satu punca menyebabkan kanser, selain daripada bahan karsinogenik, selain daripada radiation, selain daripada pemakanan yang tidak sihat, yang itu crap tu, carbonated drink, refined sugar, artificial color, processed food. One of the cause yang menyebabkan kanser adalah inflammation. So instead of you cakap pasal kanser, you cakap inflammation. Dan ujung-ujung cakap inflammation yang boleh menyebabkan kanser. Itu dibenarkan. Tapi anda terus cakap pasal kanser, minta maaf. Okay, even saya pun tidak galakkan sebab anda memberi harapan. Sebenarnya dia bukan drug, dia tidak merawat. Okay, in order to kita tidak kacau 20 penyakit ni, yang paling penting adalah you kena cakap macam ni. Okay, dalam dunia medical kita buat dulu dua kluster. Kluster preventif dengan kluster curatif. Okay, di mana preventif ni orang yang sihat tak nak sakit, ataupun orang yang tengah sakit yang bukan kronik tapi tak nak melarat, yang belum lagi terlantar ke belum lagi. Maksudnya macam tu maksud preventif tu. Kalau curatif ni adalah memang perlu rawatan. So bila dah sakit pergi dekat segmen curatif. Kalau belum sakit pergilah ke segmen preventif. Dan according to market study, population antara preventif dengan curatif 80%. Preventif besar weh, 80%. Yang sakit ni 20%. Kenapa nak pergi dekat kawasan Paya, okey, sedangkan anda boleh pergi ke lautan Hindi, macam tu. Okey, itu dia punya pemahaman dia. So apa? Kalau anda pergi ke kawasan curatif, anda akan berlawan dengan doktor, anda berlawan dengan semua orang tu tengah dalam keadaan ni. Tetapi kita tahu masyarakat Malaysia ni, bila sakit baru nak ambil ubat, bila sakit baru nak cari suplemen. Sebab prevention ni konsep dia adalah sediakan payung sebelum hujan. Oleh sebab itu, kita sebagai health advocate, okay, kita galakkan awareness tu. Kita galakkan awareness tu. Itu pentingnya. So kalau dalam curatif ni, inilah curatif ni. Kanser, penyakit venereous, penyakit mata, mental, ini semua adalah
curative. Tetapi kita pergi kat preventive, underlying causes dia. Contoh dia, kita jangan cakap produk kita untuk diabetes. Itu dah curative. Tapi kita cakap kita kontrol gula kita. Nah, kita kontrol gula bukan penyakit. Kontrol gula adalah lifestyle. Tetapi end up dia related kepada diabetes. Itu regulation. Dia ada tricky sedikit, tak apa. As we go along, anda kenal saya kenal anda, kita jadi partner. Saya akan guide, anda guide saya, kita guide anda macam tu. So jangan mudah terpengaruh. Kita jangan kacau ni. Kita tak lama lagi saya akan perkenalkan keyword-keyword. So macam sekarang ni kita go for apa semua untuk geng-geng KOL Sacha Inci ni, kita perkenalkan anti-inflammatory kan. So ada banyak. Instead anda ada kanser, anda ada batuk kering, anda ada kusta, anda ada kedesawan, ambil Sacha Inci. Tak nak. Beda anda cakap, anda mudah penat, anda selalu datang dah sihat sesama datang lagi, sihat sesama datang lagi, ambillah Sacha Inci. Itu okey. Nampak tak? So go for the underlying causes. Sebab apa? Real cause, real cure. Sebab biasa curative ni dia treat symptom. Okay? So far kalau faham boleh say yes. Sebab saya nak shift tu, sebab yang ni kena detail sikit. Kalau anda okay, say yes. Then anda tahu bahawa yang pertama, jangan kacau penyakit. Kalau anda faham, maksudnya anda, yang ni paling basic. Sebab why tu nanti datang dekat sini nanti. Sebab thank you very much. Saya sangat, sebab saya rasa saya nak ajar, saya nak create awareness yang benda macam ni. You jangan bagi harapan nak rawat orang sebab kita bukan doktor, kita tak bertauliah pun. Kalau you doktor pun you bukan specialist pun lagi macam tu. Sebab dalam dunia doktor pun ada hierarki dia, kasta-kasta dia. Dan di kalangan doktor pun no, he's not specialist. So he tak ada hak untuk bercakap pasal tu. Walaupun dia doktor juga ni. Sampai tak macam tu. Tetapi kita, yang saya boleh ajar sebab pengalaman dan juga saya juga formulator dan saya memang terlibat dengan regulation, saya tahu bahawa you go slightly sikit. Macam tu. Kita jangan cerita pasal Kuala Lumpur tu sangat. Okay? Kita cerita macam mana nak pergi ke Kuala Lumpur. Boleh naik MRT, boleh naik monorail, boleh naik kereta, boleh jalan kaki pun. Macam tu. Kita cerita macam tu. Kita pilih salah satu tu sebab apa? Dia lebih kepada membantu tu. Contoh macam saya nak ingat, saya kalau Cik Nasir kat dalam ni, I remember saya dengan Cik Nasir kita ada projek untuk CCE, Cultured Coconut Extract, yang untuk rawat denggi at that time. Sebab kita nak claim on botanical drug. So nak rawat ni kena ada 4. Dia kata kalau nak capai status therapeutic kena ada capai 4. Yang pertama, reduce viral load denggi tersebut. Kemudian analgesic, which is demam. Yang ketiga, plasma leakage. Dia boleh bantu plasma leakage. Yang keempat, dia thrombosis. Maksudnya trombo, dia tidak platelet level. Okay. So 4 ni. Tapi kaji spend million, dia cuma capai, dia boleh reduce viral load. Okay. Dan dia juga, dia reduce viral load saja. Lepas tu bila buat kajian papaya leaf, kalau anda masih ingat lagi kisah papaya leaf, one of the biggest botanical expense mostly untuk hasilkan produk denggi, sebab denggi tengah teruk. Papaya cuma capai dekat, dia tidak turunkan viral load, dia cuma dekat bantu dekat platelet. So nak capai terapeutik, dia gabungan kat mana? Ambil virgin coconut oil, ambil papaya, lepas tu ambil Panadol untuk analgesic, dan lagi satu untuk monitor dia punya plasma leakage, macam itulah, protein type ke apa semua. So baru capai terapeutik. So kalau anda capai salah satu, macam cost tadi tu, dia jatuh dekat prevention. Tak ingat saya again, prevention datang kat mana? Prevention datang sama ada anda oh yes, ya Cik Nasir, yes, dia capai kita punya CCE, last time kita capai viral load dengan analgesic. Okay, so untuk ni, kalau untuk preventif, okay, preventif simple saja, iaitu anda kena tahu dia cuma membantu salah satu faktor tu, itu preventif. Dia punya konsep dia ialah tak sakit, tak datang penyakit, ataupun dah sakit tak jadi lebih melarat. Itu je. Yes, betul Cik Nasir. Bila kita punya test, kita buat satu genified, kita ada modified rats tu, dia died because of the low platelet and plasma leakage. So kita tak capai, cuma dia jadi adjuvant therapy. Okay, so kalau anda ada orang kena denggi, boleh perkenalkanlah
coconut oil. Tetapi version apa? Kena detail. Oh, yang coconut oil yang membantu denggi adalah daripada fermentation, bukan cold press. Dia detail macam tu. Itu penting yang tahu why tu tadi. Alright, thank you Cik Nasi for the bring back the memory. Okay, so macam saya rasa part ni sangat penting. Idea yang pertama, make sure kita punya idea kreatif. Contoh kalau contoh kan, ketagihan dadah. Ketagihan dadah ni, anda tak go kepada untuk withdrawal dekat detoxification kat liver. Itu dah jatuh dekat curative. Tapi ada cakap kita treat dia punya habit. Contohnya kita ajar dia untuk habit kurangkan merokok dan exercise. Itu tak kacau, itu prevention. Tetapi kalau anda cakap our product can do withdrawal, removal heavy metal of the drug in your dia punya liver, itu dah jatuh dekat tuntutan perubatan. So congratulations, anda akhirnya faham part ni. Saya sangat nak agent tahu pasal benda ni. It's very very important for me. I don't know why. Okay, seterusnya nombor 2, untuk idea untuk produk kita lebih move dengan cepat, kita nak anda build trust dengan press mention. So maksudnya dekat macam tadilah dengan macam surat khabar, TV and everything, testimonial, yes, and review. Itu sangat penting. So press mention tu, itu ada kerja marketing. Kalau Haji Maidin ataupun tim Inkasutika di dalam grup ni, saya nak tekankan we need to start on press mention, but testimonial review sangat penting. Contoh macam ni. Okay, kita dengar benda macam ni akan mudah terpengaruh sebab orang tahu bahawa the best lesson to learn from mistake, but the very great lesson adalah to learn from someone mistake. So dia nak dengar dulu orang lain nak try, baru dia nak try. Itu memang fitrah manusia. So hear what everyone saying. So macam produk macam ni, dia terus cakap perkataan dia incredible, bla 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 bla. So dia dah ada, lepas tu dia bagi 5 star. So this is something yang anda ada idea, anda boleh dapatkan information ni, anda create dalam bentuk advertising atau dalam bentuk anda punya post supaya tengok apa yang orang cakap pasal produk ni. That is very important. Yang ni memang tugas HQ buat, tapi paling bagus kita dapat daripada kita punya KOL. That's the reason why kenapa kita offer the Business Associate Program tu, sebab kita boleh sama-sama gaining and sharing the information. Okay, so again, maksud dia nak build trust dengan review and testimonial. So do your own way macam mana untuk anda build trust tu, tapi the ideas is from testimonial and review and HQ. And remember February also the first mention from the credible people yang cakap tu pun dah kira okay. Okay. Nombor 3, ini sangat penting. Kalau anda tengok kan saya punya presentation kan, contoh macam ni kan, saya memang invest sedikit lah. Sebab nampak kredibel kan, nampak. So that's why one of the ideas yang saya nak anda implement, invest in high quality image. Tapi sekarang ni dengan iPhone yang memang very good, camera and everything, you don't need that special gadget or studio or DSLR whatever, tetapi kadang-kadang angle and everything, our lighting kan is very very important untuk dapat high quality image. It doesn't mean untuk pergi dapat professional punya ni. Okay, so kenapa? Sebab kebanyakan kebanyakan brand dia pakai produk-produk, dia pakai stok-stok fotografi yang kita tak nak. Tapi untuk health supplement product, nutritional product, memang kalau boleh the real footage produk tersebut, bukan daripada gambar-gambar yang kita belilah, macam tu. Sebab even anda ada low budget pun, anda boleh dapat high quality dengan cara kreatif lah. Ada macam-macam strategi anda boleh dapatkan untuk dapatkan high quality punya ni lah. Okay, so I believe nombor 3 ni sebab apa? People mostly are visual people. So dia tengok dekat gambar. And gambar tu dia boleh differentiate antara ni gambar Google ke atau gambar real, macam tu. So and then kalau gambar real, make sure dia gambar yang berkualiti, bukan gambar macam 3GP macam tu kan, video-video 3GP macam tu, tak nak. Contoh kalau saya tengok geng-geng tengok Bigo Live kan, yang takat-takat hantu tu kan, bila hantu keluar je tiba-tiba kamera macam kamera Nokia, zaman Nokia dulu kan, bila kan tak ada nampak clear hantu tu jelas apa, kita tak nak, orang jadi tak puas hati kan, orang akan rasa ragu-ragu betul ke hantu tu betul ke apa semua. Tapi sama dalam macam ni, invest dekat high quality image supaya anda tahu, oh this is come from our phone. Anda kalau paling best bila anda bergambar, itu namanya product placement. Nanti kita boleh anda bergambar dengan produk macam ni.
Benda-benda oh ni produk saya, dia bergambar kan, kadang-kadang it's something benda yang anda patut invest. Okay, ini very clear, anda boleh faham. Nombor 4, sebab sekarang ni dekat our apps, TikTok, even TikTok pun dah ada macam highlight, story, ada reel, Instagram. Kita instead of gambar, video juga main peranan juga. So kita explore video, story and highlight ni. Sebab apa? Dia adalah dia bukan zero cost marketing, dia zero to low cost marketing. Anda rakam apa yang anda buat dengan produk ni, macam contoh anda bancuh cacat inci, lepas tu anda telan dengan minyak, anda buat emulsion dengan macam-macam creative idea tu anda rekodkan. Petang ni saya memang salute dekat Tengku Asmadi. Saya memang kagum dengan dia punya TikTok daripada zaman dulu, daripada zaman branding diet malas dia tu. Daripada zaman video dia buat sampai dia buat macam rancangan masakan, saya sangat impress. Saya one of the fan Tengku Asmadi ada dalam ni, yang macam saya nampak this is the way macam mana dia gunakan zero to low cost marketing. Maybe next time kita boleh jemput Tengku Asmadi untuk lead kelas untuk kita share kan. Sharing is caring. Sebab apa? Kadang-kadang anda rasa anda ugly duckling, tapi sebenarnya anda adalah the white swan, the majestic swan, tapi anda maybe ada time anda tak confident, anda boleh buat close up footage, anda boleh share. Dan yang ni saya nak applaud, saya nak appreciate Kak Faizah, antara orang yang saya nampak daripada dia seorang bekas pramugari. Of course you know siapa nak jadi pramugari kan, you have this figure. Maybe because dia dah tak jadi pramugari, lepas tu dia rasa macam dia tak confident ke apa semua, and then now kisah AB Abang Bukit, kucing dia tu one of the most followed story dekat Facebook. Walaupun hanya dengan suara yang nyaring dia tu je, high pitch dia tu je, nampak tak? So actually always bridge the concept macam ni nak buat close up apa semua. Tetapi this is what we call the zero to low cost marketing. Sebab not only picture, but people want to feel. Kadang-kadang dengan keadaan sekarang ni kan, people can talk, dia dah pernah pergi Milan, Itali, tetapi sebenarnya dia tak pernah pergi Milan, Itali. Sebab apa? Dia tengok video orang share personal experience pergi Milan, Itali tu. Seolah-olah dia berada kat sana. That's the importance of this zero to low cost marketing. Saya tengok chat. Yes, thank you. Terima kasih. Next time insyaAllah. Okay. Next, pay attention to keyword and SEO. Jangan main-main benda ni, yang ni akan tarik, yang akan memperkenalkan anda kepada exposure. Keyword and SEO, so sangat penting. Apa-apa yang anda try to implement gambar atau nak post gambar atau video tadi tu, dia come out dengan keyword. Sama ada keyword tu yang dah well available, receive, tetapi yang ni dah jadi red ocean, ataupun anda nak create yang baru, and ramai-ramai create, and dia senang, dia macam jatuh satu file dan anda boleh dapat attention daripada the attention grabber marketers ni. Itu yang paling penting lah. So sangat penting untuk anda go for keyword macam ni, nampak tak? Dia nak cerita pasal this is nothing product pun, dia nak cerita dia start makan Brussels sprout. Sangat bagus untuk kesihatan kan. Tapi kat sini dia tulis apa? Nampak? Oh, motivational, Insta Daily, Blogger Live, Eat Healthy. Yang ni membawa supaya nanti kan kita ada bahagian explore and search tu kan, dia akan menyebabkan anda mudah terapung dan menjadi expose kepada mereka yang ada interest yang sama. Tu sangat penting, you ada keyword dengan ni. Keyword ni saya cerah pada Zahir dengan Fikri yang akan share, tapi kalau anda nak create keyword sendiri tak ada masalah. Tapi keyword yang kita ada sekarang ni adalah cacat inci, diet hijau, yang tu kita always apply benda tu, is okay. Jangan, saya rasa saya dulu ada satu perasaan kan, kalau saya buat post tak ada like sangat, so saya rasa macam delete lah post ni. Tak, sebenarnya you share saja, you never know that it actually building up your SEO, dan keyword tu membantu untuk anda menjadi magnet kepada mereka yang nak cari dalam interest yang sama. So it's very important to pay attention to keyword and SEO. Nanti yang ni kita akan go detail as we go together apa keyword yang kita nak pakai. Alright, so far so good, boleh faham? Alright, next kita ada sebab kita jual produk kesihatan, kita jual produk nutritional supplement, so kita kena buat dalam bentuk content yang educational. Maksudnya bukanlah macam terlalu lecturer or classroom ke apa, tak. It's something yang fun, gunakan KISMIF method, iaitu keep it simple and make it fun. KISMIF, KISMIF. Keep it simple and make it fun.
at the same time keep it scientific and make it factual. At the same time sambil cari tu ada value, ada content. Itu terpanggil infomercial. Contoh macam ni kan, dia share lah, dia sangat busy, kemudian yang ni dia ambil produk CBD supplement. Sambil dia cerita dia punya, dia share, dia kata saya ambil 3 hari pengalaman dia share. Macam mostly macam testimonial, review, everything personal. Tetapi dia share rupanya yes, CBD on daily basis is the best thing to make sure your mind clear and balanced. Dia ada content kat situ. Tak kisahlah gambar ke apa. So apa? This is your space. This is your, terpulang dah orang nak cakap apa. Even kalau orang cakap anda like post anda sendiri dan anda terasa tu, get rid of that attitude, please. Jangan dengar percaya apa orang cakap. Persetankan, pedulikan. Okay, so apa yang kita nak, sebab apa kita niat kita nak share, kita nak building on the SEO keyword tadi, and kita nak beritahu orang kita ada produk and this is the brand. It's your space, tak kisahlah blog ke, Instagram ke, Facebook ke, TikTok ke, or Twitter ke, it's a very good unique opportunity untuk anda grab the audience in depth untuk jadi detail. Dia ada step-step dia. Tapi nanti kita akan starting untuk macam mana HQ akan supply this, or kalau anda tak reti buat pun tak apa, HQ kita sini akan supply more valuable educational informational content untuk anda semua. So don't worry about it, especially on such an inci. Sebab everybody tak adalah jelah kan, contoh Rome doesn't build in 3 days kan. So of course dia ada slow kan. Tapi kalau nak ni, ambil je content. Contoh saya banyak share dekat dalam group Telegram, tapi saya tak tahu kenapa Telegram kalau orang baru masuk dia tak dapat tengok yang lama-lama. Tapi tak apa, we can always re-update for that. Okay, saya tengok chat. Alright, yes, plant-based is our future. Contoh macam baru ni, seorang pakar cakap apa trend dalam bidang pemakanan. Dia kata dalam 10 years ni memang orang dah go untuk plant-based. We are on the right track. Dia pelan-pelan macam tu, so don't worry. Okay. And seterusnya, consider influencer and co-and marketing. This is the reason why kita buat program dengan Febu Biotech dengan anda semua as business associate, lama-lama jadi our business partner, di mana kita tahu anda, kalau anda bukan medical doctor ke, anda bukan ni, anda adalah influencer, dan anda, kalau anda tak ada follower pun, even anda follower anda 10 orang pun, anda adalah influencer kepada 10 orang tu. It doesn't matter. Kita tak never judge sebab I tell you, Neelofa tidaklah terus ada 8 juta. Datuk Siti tak adalah terus sampai berada di tahap sekarang. It's always a process. Sebab apa? Macam ni. Ini contoh, kat mana dia punya KOL dengan dia punya influencer? Tak ada. Kadang-kadang brand tu sendiri adalah dia punya influencer dan dia punya KOL. Sebab apa? Dia nampak tak button blue ni? Button blue ni consider macam validated. Dah kena validate. Kemudian dia cerita pasal produk ni sebab yang ni akan meningkatkan lagi engaging, trust and credibility. Itu kepentingan kenapa kita perlukan influencer dan juga KOL marketing. So dalam group ni kita ada medical doctor, kita ada medical scientist, kita ada influencer macam Tengku Asmadi dan the rest, you ada influence, you ada community sendiri. Contoh maybe macam Kak Faizah ke, atau Mila sendiri, atau Murshidah ke, Abang Nas, you have your own community. You are actually the key opinion leader. People know about the brand through you. Yang tu kita panggil tadi offline marketing, to make it more trusted and credible. Alright, so tapi kalau contoh one time kita dapat collaborate akan datang, we never know kan. I already talk about this dengan few people yang nak collaborate. Wah, dia kata wah, this is very good and everything, tapi it takes time, the arrangement untuk mengcrediblekan lagi this product and brand supaya kita dapat memudahkan untuk kita memperkenalkan, sebab is bypass all the argument daripada orang keep asking. And last but not least, alright, sebelum kita ni untuk part 1 ni punya story pada hari ni adalah focus on your customer, not on the sale. Sebab apa? Produk ni dicipta adalah untuk troubleshooting. So sale tu datang pada bonus. Bagi I, the moment you share macam ni je, every word tu I akan dapat pahala. Buat masa sekarang ni, kita yang 20 orang lebih ni, ada malaikat yang kebangkan sayapnya dan mendoakan kita, memuliakan kita mencari ilmu. Itu saya percaya. Dan rezeki itu tak datang dalam bentuk wang ringgit, dia datang bentuk kesihatan, kesenangan, mudah urusan, mudah everything. Contoh macam
macam baru ni saya cuma share something and then saya dapat in return. So yes, sale is important, ada KPI, tetapi in order untuk capai sale tu, nombor satu niat tu yang penting, iaitu anda fokus. Contoh kalau anda tak nak fokus dekat orang tertentu personal, anda fokus pada anda nak sharing that produk ni sangat bagus, itu pun dah okey. So buat pengetahuan semua, sebab apa? Sebab ramai orang yang menggunakan produk-produk kesihatan ni sebagai bisnes utama, tetapi dia macam hanya fokus pada sales sampai menyebabkan orang tu rasa macam hard sell, dia tak nak. Sebab hard sell approach is so 1995. Ini saya ambil daripada one of the best marketing strategy, cakap hard sell approach. Dia ada combination. Kalau ada dalam group, kita selalu buat macam cara macam ni. So macam gabungan hard sell, soft sell, sharing. So dia ada macam tu. Oleh sebab itu, content kita mestilah 20% promotion dan 80% adalah education. Dan kalau boleh ada entertainment sikit. Tak adalah dull kan. All work, no play, make a jack a dull boy. Tak nak. Kita dalam 80% tu tetap ada 20% promotion. Sama juga macam saya nak develop personal branding, walaupun saya buat dalam bentuk educational content, saya still 20% saya still promote saya. Contoh yang saya cerita tadi, saya pernah buat produk macam tu. So dia memberi confidence, ada pengalaman. So oleh sebab itu, kita the best part adalah kita nak go for something yang sharing is caring. Kalau anda boleh pegang maksud ni, sharing is caring is very very good. Tapi kalau anda hard sell, selalu asyik jual produk is very boring. Sell your experience, share your story and everything, create ideas and everything is wallahi is very very good. Okay. So untuk part 1 kita dah cover. So alhamdulillah. So kita let's recap. Okay. Daripada tips and trick ni, kita ada belajar pasal strategi, dan kita ada belajar ideas kan. Okay. So far anda boleh faham that this is the way. Okay. Untuk next part akan datang, okay, which is minggu depan, insyaAllah hari yang sama, pukul yang sama, kita akan mula go for case study. And then the best part, kalau paling best, the next RSBP tu anda yang datang dengan what is your difficulties, what is your blockade, yang kita boleh bantu sama-sama untuk share yang lain-lain. Okay. So alright, so far so good, alhamdulillah. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau nak tanya boleh, dah boleh lah nak buka mic ke apa semua kan. Boleh tanya. So this is very very good. Saya pun macam saya cakap lah, saya tak nak go for the quantity sangat pun, saya nak go for the quality. So I believe yang 20 orang ni, sebab apa, end of this 4 part ni anda akan diberi e-books supaya anda boleh follow up balik. Yes, Tengku Asmadi, maybe next time. Sebab yes, actually one of the part dalam ni adalah personal branding. Memang I nak offer you pun, sebab orang yang paling layak dan berpengalaman untuk cakap pasal personal branding adalah Tengku Asmadi. Is very 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 good, very very powerful. So so far untuk part 1 kita bagi tips and tricks. Belum lagi next, dia punya part ada teknik. Dia ada tips, tricks and teknik. Teknik tu baru yang kita mula implement on the case study. Memang kita akan pakai produk Sacha Inci, ataupun anda boleh implement kat produk-produk lain. So I would like to share I would like to say thanks to Abah Rashid. It's another KOL dalam fitness. Ni paling best. Abah Rashid sangat berpengalaman, more than 20 years. Kita ada Kak Faiza, Amalina, Ashraf, Azlan Ismail, Dayangku, Diana, Haiza, Lili Rish, Mila, Cik Nasir, Musida, Natasha, Abanas, Rohana, of course Tengku Ahmadi and Yasmin. Thank you very much for actually listening to the strategies and ideas that actually can give a lot of benefit to others. Sebab bagi saya, the best part adalah untuk kita sharing is caring. Itu memang undeniable. Okay, kalau saya tunjuk kat sini balik, this is very very important untuk kita tahu tips, trick and techniques. Tapi at the same time juga saya nak anda tahu bahawa tips and trick, the next time part adalah the technique. So don't worry about it, kita akan share ramai. Okay, so I think my part is done. So saya serahkan kembali kepada kita punya moderator. Jika apa-apa soalan boleh, kita akan berakhir sampai pukul 10.30. Saya serahkan balik kepada Fikri. Okay, get back to you Fikri.
Alright, thank you Reza. I think apa nama ni, dari segi sesi malam ni kita dah cover banyak aspek dah untuk malam ni. Dan macam apa yang Reza cakap tadi, this is actually just a part 1. InsyaAllah dalam next session kita akan share lebih banyak lagi berkenaan dengan apa nama tips dan juga tricks yang kita boleh gunakan dalam kita punya cara kita menjual, cara kita buat branding kita, cara kita bawa tim-tim kita. Dan hopefully selepas ni, sebab tadi dalam room ni I think maksimum ada dalam lebih kurang 25 orang tadi. So mungkin dalam sesi yang akan datang boleh apa nama ni, ramai-ramai lagi kita bawa tim-tim kita ataupun potential agent, sebab macam dalam ni kita tahu ramai business associate yang ada kat sini. Mungkin dalam next nanti kita boleh involve ramai lagi orang untuk take part dalam belajar session yang kita buat setiap hari Rabu ni insya-Allah. Dan mungkin nanti saya, Zahir, kita akan expand lagi the knowledge sharing yang akan kita share, mungkin dalam sudut bisnes, dalam sudut banyak aspek lagi lah yang kita akan share. Dan sebenarnya kita sangat-sangat appreciate your time ada kat sini dan juga your contribution dalam sharing all the feedbacks, macam mana kita boleh improve each other as a team. Supaya macam dari segi progress kita tu memang bersama-sama lah. Maksudnya kalau kita berjaya, we succeed as a team, dan insyaAllah lah kita akan tambah value lagi pada sesi yang akan datang. So feel free untuk siapa-siapa kalau ada yang dekat sini yang mungkin ingin bertanya soalan pada Tuan Reza ke, kita ada lebih kurang 7 minit lagi untuk tanya dulu. So kalau nak tanya pasal produk ke apa, better tanya sekarang, sebab kadang-kadang sebab saya sekarang ni ada satu habit di mana saya dah turn off notification, sebab for the past few months saya tiap-tiap hari bombarded dengan mesej-mesej yang minta bantuan kewangan, nasihat kesihatan kan. Bukan saya tak nak ni, saya akan terlepas pandang, tetapi saya kena utamakan yang utamalah sebenarnya kan, especially saya kena utamakan our business associate. Sebab dalam keadaan sekarang ni in order untuk saya bantu diri saya kena bantu orang lain dululah. Tetapi contoh macam step nak bantu orang kan, Rasulullah pun ajar macam bantu adik-beradik dulu, saudara mara, macam itulah, dia ada step-step tertentu. Sebab kalau saya bangun pagi, especially macam saya punya Instagram, saya luckily Instagram buat 2 folder, request, lagi satu untuk orang yang dah kenal. So I think luckily saya tak kecil hati sangatlah bila orang tak kecil hati saya nampak saya seen tapi tak reply. But I think kalau ada apa-apa nak tanya soalan, I think is the best time untuk tanya sekarang macam tu. Lia nak tanya ke? Okey Lia. Cik Iza. Okey. Ada macam contoh baru start ambil protein kan. So after one day dia bukan efek, tak tahulah sama dia membongkarkan semua penyakit kita ke apa, tapi I rasa sangat lesu, letih semua ada. Adakah itu salah satu saya nak faham beza antara drug dengan nutritional supplement. Drug ni dia konsep dia paksa rela rogol. Kalau bahasa kita orang rogol lah. Dia nak tak nak dia akan rogol. Dia macam tu kan. Tapi kalau untuk suplemen ni dia ada konsep tak kenal maka tak cinta. Lepas tu dia ada konsep macam sabar dan istiqamah. So dia ada, I'm not using word healing crisis because it's too over using perkataan healing crisis. Tetapi sebenarnya kita proses macam nak berkenalan lah, macam kita nak tahu dia punya perangai dia inside out. So body kan bila terima tak kisahlah barang tu bagus tak bagus, dia tetap dia ada rasa was-was. Tapi lama-lama dia tu tak kenal maka tak cinta. Dah lama dah cinta, berkahwin, nikah, dapat anak, lama-lama itulah konsep dia. Dah dapat anak tu barulah benefit dia. So bila nak go for prevention, dia bukan one time thing, macam jika perlu saja. Macam Panadol ambil bila perlu. Okay, tapi kalau tak sakit tak boleh ambil Panadol. Tetapi kalau untuk natural supplement, dia punya direction dia ialah sabar dan istiqamah. Itulah. So kalau dia hadapi all the symptom tu is okay, tapi kalau contoh dia ambil tu kalau dia ambil tu lebih daripada 3 hari dan dia memudaratkan tu, kita tahu bahawa dia tak ada jodoh.
Kadang-kadang sebab itulah personal medicine dia tak ada jodoh. Tapi biasanya 3 hari ke 7 hari tu adalah proses dia nak berkenalan, so lama jadi okey. Alright, so don't worry about that. Okay, thank you Alia. Alright, so daripada Yasmin, semua produk Sacha Inci ada yang liquid base yang ada. Actually, kita ada 5 SKU. Yang ni adalah liquid base. Sebab apa kita nak, kita daripada Utelan soft gel 5 biji, so Utelan 1 sudu. Macam tu lah konsep dia. Lagi satu, it's not advisable macam telan soft gel capsule sampai 5, 6 biji, 10 biji kan. So that's why kita tukar dalam bentuk ni. Tapi tak lama lagi kita ada bentuk emulsion, kita ada bentuk dalam soft gel. Soft gel ni lebih kepada maintenance, tetapi yang macam yang liquid ni lebih kepada therapeutic intensive. So that's why dia rasa the effectiveness tu, dia ada medical claim tu. Alright. Okay, Murshidah, buat personal branding and positioning every important ada trust about. Yes, betul, sangat penting for branding, personal branding. Tapi tak apa guys, okay, saya tahu you guys still naive lagi. You guys still lagi baru lagi. Macam saya, alhamdulillah saya terlibat. Saya antara orang yang bertuah daripada zaman belajar 2001 sampai sekarang. Saya memang terlibat dalam bidang ni. Memang inilah makanan saya. Okay. So saya rasa macam contoh bila saya kena kanser tu, bukanlah saya tak takut, bukanlah saya sedih. Tapi saya rasa macam dia punya otak tu dia dah tahu dah apa strategi nak buat, planning tu nak buat. Macam tu. Sebab apa kita dah pernah belajar kan. Tapi macam anda semua benda naif, anda rasa macam ragu-ragu, tak apa. Jangan risau. Kalau anda ragu-ragu, okay, anda boleh refer pada kita orang, don't worry. Okay, nak tanya opinion. Untuk kita yang create awareness dan market in nutritional supplement, kita nak start to do live, what is the best platform? I always believe platform yang paling best, Heza, I'm so sorry to tell, I don't know why, but TikTok is very, very good. Okay, TikTok is very, very good. And then from the video TikToks tu, and then anda boleh letak dekat nombor 2 adalah your Instagram, sebab Instagram the view dekat story very high. And lagi satu, untuk anda rasa credible dekat anda punya dekat Facebook. Sebab apa credible dekat Facebook? Sebab adalah orang-orang yang intimate kenal anda. So Izzah, I think jawapan the create awareness kalau anda buat live, tapi untuk TikTok anda buat live, anda kena dapat sekurang-kurangnya 1,000 follower baru anda boleh buat live, ataupun anda boleh start terus ke buat video dekat Facebook ataupun Instagram. Yeah, also the experience consuming sharing. Yes. Sebab kalau best sebenarnya kita dah buat lah kat sini, ada dia punya indication dan juga dosage apa benda yang kita buat, kita follow. Tetapi the best adalah macam kita tambah sikit, macam contoh benda yang informational, contoh benda yang oil soluble diambil selepas masak, selepas makan. So sesuai lah macam tu, sesuai untuk diambil. Ataupun macam protein kan, protein ni dia boleh provide recovery yang baik, so selepas exercise. Ataupun mereka yang tak cukup makan hari tu atau busy, dia boleh ambil dengan ni sebagai dia punya meal replacement. Dia tak panggil meal replacement, dia macam meal additional top up kesihatan. Alright. So okay, so I think kita dah capai target kita today, part 1 of must know tips and tricks for marketing strategies for nutritional product and supplement. For part 2, kita akan go in depth, kita akan go for case study macam mana, sampai saya akan perkenalkan which apps, which direction, apa nak buat semua, kita akan bagi detail. So feel free to join us to share, sebab apa, makin banyak anda share, makin banyak anda punya rezeki nak masuk sebenarnya. Okay. Last but not least, budak dari umur berapa boleh ambil Sacha Inci produk? Okay. Kalau ikut KKM, sebab regulation, kita jangan kacau 4 orang ni, iaitu jangan kacau orang yang tengah buat kemoterapi, orang yang mengandung, orang yang tengah menyusukan anak, dan kanak-kanak. So kanak-kanak dia punya consider sampai umur 12 tahun. So kita okay, tetapi dalam regulation Malaysia, untuk dia decide dia punya keputusan sendiri nak ambil adalah 18 tahun ke atas. So kalau ikutkan 12 tahun ke atas pun tak ada masalah, tetapi kalau ikut regulation kita galakkan daripada 18 tahun ke atas. So itu yang paling penting. Okay. So lagi satu, macam orang cakap, susah nak telan minyak kan. Tapi kalau tanya orang macam Tengku Asmadi yang biasa jual olive oil, dia tahulah macam mana dia punya experience dia. Kita pun, saya dengan Cik Nasir pun pernah jual minyak kelapa. Kita tahu macam mana. So kita boleh bentuk dalam bentuk kreatif, bentuk buat salad. Mana tahu akan datang kita boleh start buat video on preparing using Sacha Inci oil dan yang lain-lain. Tetapi untuk why pertama, last but not least, last time saya ada cerita pasal the main anda kena ambil sebagai homework, iaitu anti-inflammatory. Tapi untuk homework kali ni, saya nak anda start to share about Sacha Inci
ada omega 3 dan omega 3 dalam setiap inci 17 kali ganda berbanding minyak ikan yang lain. Alright. So thank you very much. Thank you guys semua 10.5. So thank you very much. Semoga Allah balas masa anda dan kebaikan anda untuk stay dan dengar di sini dengan rezeki yang murah dan dimewahkan dengan RM1, insyaAllah itu yang paling penting. So hopefully kita sama-sama sebarkan manfaat. So insyaAllah nanti don't worry, Fiqi akan share the slide. Okay, take care semua. Okay, so take care. Thank you, Reza. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.